ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദികാലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ആദികാലിൻ്റെ നാമകരണം നോക്കാം. ഹിന്ദി സാഹിത്य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है. इसे मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल, डॉक्टर गिरियसन ने चारण काल, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत युग, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल और कलाकाल और मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है. ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മിശ്രബന്ധു ആരംഭിക്കാലെന്നും ഗിരിയസൻ ചാരൺ കാലെന്നും ആചാര്യ ശുക്ല് വീർഗാഥാ കാലെന്നും ഡോക്ടർ ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി ആദികാലെന്നും രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായൻ സിന്ധു സാമന്ത് യുഗെന്നും രമാശങ്കർ ശുക്ൽ രസാൽ ജയകാൽ ഓർ കലാകാലെന്നും മോഹൻ അവസ്ഥി ആധാർ കാലെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. हिंदी आदिकाल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज पवन काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा. ആരൊക്കെയാണ്? ധീരേന്ദ്ര വർമ്മ അപഭ്രംശ കാലെന്നും മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദി ബീജ് പവൻ കാലെന്നും ഗണപതി ചന്ദ്രഗുപ്ത് പ്രാരംഭിക കാലെന്നും വാസുദേവ് സിംഹ് ഉദ്ഭവ കാലെന്നും പറഞ്ഞു. മഹാപണ്ഡിത് രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായ ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है. സർഹപ്പയെ പ്രഥമ കവിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയത് ആരാണ്? രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായനാണ്. സർഹപ്പ की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्याय ने दोहा घोष में नाम से किया है. दोहा घോഷ് എന്ന പേരിൽ ആര് സമ്പാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സർഹപ്പയുടെ കൃതികൾ രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായൻ സമ്പാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശിവസിംഗ് സേങ്കർ ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है. പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ്. ശിവസിംഗ് സേങ്കർ പറയുന്നത് ഹിന്ദിക്ക പ്രഥമ കവി ആരാണെന്നാണ്? പുഷ്യ ഓർ പുണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മിശ്രബന്ധു പറയുന്നത് ചന്ദുക്കോ ഹിന്ദിക്ക പ്രഥമ കവി മഹാകവി ആദി മഹാകവി മാനാ है. മിശ്രബന്ധു ചന്ദുക്കോ ഹിന്ദിക്ക പ്രഥമ ആദി മഹാകവി മാനാ है. ബാബു ശ്യാം സുന്ദർ ദാസ് ने सन 1901 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी पत्रिका के भाग 5 में पृष्ठ 170 पर प्रकाशित अपने लेख द्वारा चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है. ശ്യാം സുന്ദർ ദാസും ചന്ദ്രപ്രദേയാണ് പ്രഥമ കവിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ ഗണപതി ചന്ദ്രഗുപ്തിനെ ശാലിഫത്ര സൂരിക്കോ ഹിന്ദിക്ക പ്രഥമ കവി. ഗണപതി ചന്ദ്രഗുപ്ത് ശാലിഫത്ര സൂരിയാണ് പ്രഥമ കവിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है. राहुल सांकृत्याय ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में 8वीं सदी के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है. डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है. देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है. हिंदी की प्रथम साहित्य रचना देवसेन श्रावकाचाराണ്. इसके 250 दोहों में ശ്രാവക ധർമ്മ का वर्णन किया गया है. ഇതിൽ എത്ര ദോഹകളുണ്ട്? 250 ദോഹകളിൽ ശ്രാവക ധർമ്മമാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിദ്ധ കവിയോ की സംഖ്യ 84 മാനി ഗയി है. സിദ്ധന്മാർ എത്ര പേരാണ്? 84, 84 പേരാണ്. सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था. प्रथम सिद्ध सरहप्पा, प्रथम सिद्ध आराണ്? सरहप्पയാണ്. 8वीं शताब्दी. सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते हैं. इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है. सरहപ്പയെ സഹജയാന്റെ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. सिद्ध कवियों ने नैरात्म्य भावना, कायायोग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है. सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की. സിദ്ധന്മാരുടെ ഭാഷ സന്ധാ ഭാഷാ ശൈലിയാണ്. संधा भाषा वस्तुतः अंतसादात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है. कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है. गोरखनाथ अपने समय के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न महात्मा थे. राहुल सांकृत्याय ने उनका समय 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी,
ആചാര്യ ശുക്ല 13वीं सदी തഥാ പീതാംബർ ദത്ത് പെടുത്താൽ 11वीं सदी മാനാഹെ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായമാണ്. ഗോരഖ്നാഥിന് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഗോരഖ്നാഥ് അപ്പനെ സമയക്ക് സർവാധിക് പ്രതിഭാസമ്പന്ന മഹാത്മാതെ രാഹുൽ സാങ്കൃത്യായൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇയർ പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 845 ഇയർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ആള് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി പറയുന്നത് 9वीं സദിയാണ്. ആചാര്യ ശുക്ല 13वीं സദിയാണ്. പീതാംബർ ദത്ത് ബർദ്വാൽ പറയുന്നത് 11वीं സദിയാണ്. संत ज्ञानेश्वर द्वारा दी गई गुरु परंपरा के आधार पर गोरखनाथ के समय 13वीं सदिയാണ്. नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया. उन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मध्य मांस के त्याग हेतु आग्रह किया. इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है. मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है. मिश्र बंधु गोरखनाഥിനെ ഹിന്ദിക്ക് പ്രഥമ ഗദ്യ ലേഖകമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഗോരഖ്നാഥ് മത്സ്യേന്ദ്രനാഥ് ഓർ മച്ഛന്ദർനാഥ് കെ ശിഷ്യതെ. ഗോരഖ്നാഥ് ആരുടെ ശിഷ്യനാണ്? മത്സ്യേന്ദ്രനാഥ് അല്ലെങ്കിൽ മച്ഛന്ദർനാഥിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. മച്ഛന്ദർനാഥ് ആരുടേതാണ്? ജലന്ധർനാഥ് കെ ശിഷ്യതെ. അപ്പം ജലന്ധർനാഥിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് മച്ഛന്ദർനാഥ്. ആ മച്ഛന്ദർനാഥിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ഗോരഖ്നാഥ്. ഗോരഖ്നാഥ് മത്സ്യേന്ദ്രനാഥ് അല്ലെങ്കിൽ മച്ഛന്ദർനാഥ് കെ ശിഷ്യതെ. മച്ഛന്ദർനാഥ് ജലന്ധർനാഥ് കെ ശിഷ്യതെ. इला पिंगला नाद बिंदु की साधना षड चक्र भेदन शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नादों की अंत साधना के मुख्य अंग है. എന്തൊക്കെയാണ്? इला पिंगला नाद बिंदु की साधना षड चक्र भेदन शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नादों की अंतसाधना के मुख्य अंग है. संदा भाषा या उलटभाषी शैली का प्रयोग इन्होंने किया है. ഏത് ശൈലിയാണ്? സന്ത അൽഭാഷ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഉലട്ട് ഭാഷി ശൈലി. जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया है. यह साहित्य प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है. जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार की है. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, जिनमें नाद सिद्धों की तरह अंतसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन. ये रचनाएं प्रायः दोहों में रचित मुक्त काव्य है. अതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है. അങ്ങനെ ജൈന മതാവലംബി രചനകളെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജിന്മേ നാദ് സിത്തോं की तरह अंतसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन. ये रचनाएं ഏത് ആണ്? प्रायः दोहों में रचित मुक्त काव्य है. सेकंड कैटेगरी എന്ന് പറയുന്നത് जिनमें पौराणिक और साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है. स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं. इन्होंने राम कथा को आधार मानकर पौमचरु की रचना की. तुलसीकृत रामचरितमानस में पौमचरु का प्रभाव परिलक्षित हुआ है. पौमचरु 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है. ഇതിൽ 5 കാണ്ഡുണ്ട്, 83 സന്ധികളുണ്ട്. यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है. പൗമചരൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അപഭ്രംശിൻ്റെ ആദികാവ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അഥവാ സ്വയംഭൂക അപഭ്രംശിക വാൽമീകി കഹാ ജാത്ത ഹെ. സ്വയംഭൂവിനെ അപഭ്രംശിൻ്റെ വാൽമീകിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. डॉक्टर फयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंतु को फावूदी कहा है. ഒരുപാട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഡോക്ടർ ഫയാണി സ്വയംഭൂവിനെ അപഭ്രംശിക്ക കാളിദാസായിട്ടും പുഷ്പതന്തുവിനെ ഭാവഭൂതിയായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു. രോഡാകൃത് രാവുൾവേൽ 11वीं ശതാബ്ദിയാണ്. ഗദ്യപദ്യ മിശ്രിത ചമ്പു കാവ്യക്ക് പ്രാചീനതം കൃതി. രോഡാകൃത് രാവുൾവേലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 11वीं ശതാബ്ദിയാണ് അതിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ട്. ഗദ്യപദ്യ മിശ്രിത ചമ്പു കാവ്യമാണ്. ഇത് പ്രാചീനതം കൃതിയാണ്. യഹ് ധാർ അഥവാ മാൾവാക്കെ ഏക് ശിലാലേഖ് പർ അങ്കിത് ഹെ. ഇത് എവിടെയാണുള്ളത്? മാൾവയിലെ ഒരു ശിലാലേഖിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ശാലിഭദ്ര സൂര്യകൃത് ഭരതേശ്വർ ബാഹുബലി രാസ് അതിൻ്റെ 1184 ആണ്. 1184 അല്ലെങ്കിൽ 1184 എന്ന് പറയാം. एक सुंदर खंडकाव्य है जिसमें 205 चंद है. इसमें भरतेश्वर तथा बाहुबली की चरित्र चित्रण है. इसमें 2 भाइयों का वीरता, विरक्ति और मोक्ष का भाव व्यक्त हुआ है. जैन कवि आसुगुदाര രചിത ചന്ദ്ര നബാല റാസ് അതിൻ്റെ 1200 ആണ്. അതിൽ 35 ചന്തോं का ലഘു ഖണ്ഡകാവ്യ ഹെ. 35 ചന്തുകളുള്ള ലഘു ഖണ്ഡകാവ്യമാണ്. ചന്ദ് നബാല അത്യന്ത് കഷ്ടമായി जीवन जीते हुए अपने सतीत्व पर अड़ल रहकर अंत में महावीर स्वामी के दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करती है. അതാണ് അതിൻ്റെ കഥ. യഹ് കാരൺ രസ് പ്രധാൻ രചന ഹെ. ഏത് രസമാണിത്? കരുൺ രസ് ആണ്. ഇത് യഹ് കരുൺ രസ് പ്രധാൻ രചന ഹെ. വിജയസേൻ സൂര്യകൃത് രേവന്ത് ഗിരിറാസ് അതിൻ്റെ 1231 ആണ്. इसकी भाषा मूलतः हिंदी है पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है. इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिभा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है. प्रबंध चिंतामणि അത് 1304 ആണ്. मेरुदंग की रचना है. इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल, हेमचंद्र आदि इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्रांकन है. इसका मुख्य उद्देश्य जैन धर्म की प्रभाव वृद्धि करना है. इसमें अनेक आख्यानों का संकलन है. इसकी भाषा पूर्वोत्तरी अपभ्रंशी है. इसमें अन्य कवियों के दोहे उद्धृत हैं जिनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व है. രോഡാകൃത് രാവുൾവേൽ അതിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ട് വരുന്നത് 11वीं ശതാബ്ദിയാണ്. लौकिक श्रृंगारी काव्य है. इसमें किसी राजा के अंतपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है. रावलवेल में नगशिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है. भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक 13वीं सदिയാണ്. इसके रचयिता अब्दुर्रहमान यह 3 प्रक्रमों में विराजित 223 चंदों का संदेश काव्य है.